अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस वीडियो में आपको ड्रामा सीरियल तमन्ना की आखिरी किस्त की मुकम्मल कहानी बताने जा रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि घटिया और लालची लोगों के अंजाम के बारे में आप जान सकें। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल तमन्ना आखिरी किस्त में आप देखेंगे तमन्ना बिना बताए हारून के घर से चली जाती है। तो हारून बहुत परेशान है कि तमन्ना ऐसा कैसे कर सकती है। तो दानिया हारून से कहती है मेरा यकीन करें, तमन्ना बिना किसी को बताए इस घर से चली गई। इधर बिलाल एमन को इसके घर लाता है तो एमन परेशान होकर पूछती है बिलाल तुम मुझे मेरे ही घर में क्यों लाए हो, तुम ये क्या चाहते हो और ये सब किसके कहने पे कर रहे हो। तो शहरयार कहता है मेरे कहने पे। एमन शहरयार को अचानक देख के चौंक जाती है और कहती है शहरयार आखिर तुमने अपनी औकात दिखा दी। तो शहरयार मुस्कुरा के कहता है किसकी क्या औकात है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी, और तुम जैसी लड़कियों की औकात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और फिर शहरयार कहता है क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों ने उस बेचारी तमन्ना के साथ, कितने जुल्म और सितम किए। तो एमन हैरान होकर पूछती है कि आप कैसे जानते हैं तमन्ना को। तो शहरयार कहता है मैं उस तमन्ना को भी जानता हूँ और तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ। और फिर शहरयार बिलाल को बाहर भेजता है। तो एमन चिल्लाती है बिलाल तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाओ। और फिर एमन शहरयार से कहती है घटिया तो तुम हो शहरयार, मगर तुम इस हद तक गिर जाओगे ये कभी मैंने सोचा नहीं था। शहरयार एमन को थप्पड़ मारता है और एमन के मुंह से खून निकल आता है। शहरयार कहता है मैं भी जानता था कि तुम तेज तर्रार और चालाक लड़की हो, मगर तुम इतनी मक्कार होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। और फिर शहरयार एमन से तमन्ना के प्रॉपर्टी के कागजात और फाइल हासिल करने के बाद बिलाल से कहता है ख़त्म कर दो इसे, हमें जो चाहिए था मिल गया है। तमन्ना जो अपनी दोस्त जूबी के घर है। जूबी तमन्ना से कहती है अब्बा कह रहे थे तुम अपने मामू पे केस कर सकती हो धोखेबाजी और जालसाजी से जायदाद हथियाने का। तो तमन्ना कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, अगर केस करना होता तो बहुत पहले कर देती। मैंने अपनी माँ बाप, अपने औलाद और अपनी मोहब्बत खोई है, उन सब के सामने ये फैक्ट्री, ये जायदाद और दौलत कुछ भी नहीं है। एमन जिसने हमेशा दूसरों का बुरा चाहा और दूसरों के साथ बुरा सलूक किया, तमन्ना के खिलाफ चालें चलती रही और हर घटिया काम किया, अब पछता रही है। बिलाल के हाथ में पिस्तौल है और वो सोच रहा है मुझे एमन के साथ क्या करना चाहिए। एमन बिलाल से कहती है तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत के दावे करते थे और कहते थे मुझसे शादी करोगे, कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत। तो बिलाल कहता है तुम्हारे धोखेबाजी की वजह से ये सब हुआ एमन अब तुम्हें मरना होगा। एमन कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते और बिलाल एमन को गोली मार देता है और शहरयार पुलिस को भेज के बिलाल को भी गिरफ्तार करवा देता है। इधर हारून बहुत परेशान है, तमन्ना के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ गई। वो अपने दोस्त कासिम को दारुल अमान और ऐसी दूसरी जगहों पे भेजता है और जब वो वापस आता है तो हारून पूछता है तमन्ना का कुछ पता लगा। तो वो कहता है जल्द पता लग जाएगा। इधर दानिया रो रही है। दानिया को रोते देख के उसकी सास कहती है अब क्या मुश्किल है दानिया, अब तो तमन्ना भी चली गई और उसे यहाँ से गए हुए 2 माह हो गए, रोना तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं। तो दानिया कहती है खाला मैं रोऊँ ना तो और क्या करूं, तमन्ना मेरी ज़िंदगी से कभी भी नहीं जा सकती, वो यहाँ ना रहते हुए भी मेरे और हारून के बीच है। और फिर हारून भी मुझे तमन्ना के जाने का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन खाला ये भी सच है मुझे तमन्ना के जाने का इल्म तो था, अगर चाहती तो रोक सकती थी, मगर क्यों रोकती, सब जानते हुए अपना शौहर कैसे गवा सकती हूँ। इधर हारून का दोस्त कासिम तमन्ना को जूबी के साथ देख लेता है। हारून की वालदा गुस्से से हारून से कहती हैं हद हो गई है, तमन्ना को यहाँ से गए हुए 2 महीने हो गए हैं। तो हारून कहता है तमन्ना मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है। ये सुन के दानिया की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे फ़ौरन अस्पताल एमरजेंसी में ले जाया जाता है। तो लेडी डॉक्टर साहिबा खुशखबरी सुनाती हैं कि मुबारक हो आपका बेटा पैदा हुआ है। इधर हारून का दोस्त कासिम हारून को तमन्ना का पता फ़ोन पे बता देता है
اور ہارون تمنا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ادھر عمر اپنی بہن دانیہ کو خوشخبری سناتا ہے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میں اٹلی جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک دوست ہے جو مجھے جاب ڈھونڈ دے گا، اور جانے سے پہلے تمنا کو آزاد کر کے جاؤں گا۔ ادھر ہارون تمنا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم نے یوں مجھے نہ بتا کے گھر چھوڑ کے اچھا نہیں کیا۔ تو تمنا کہتی ہے میں آپ دونوں کے درمیان دیوار نہیں بننا چاہتی تھی، اس طرح آپ دانیہ کو توجہ نہیں دے پاتے۔ ہارون تمنا کو اپنے ساتھ جانے کے لیے فورس کرتا ہے، لیکن تمنا کہتی ہے میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ اور پھر ہارون تمنا کو اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سناتا ہے تو تمنا بہت خوش ہوتی ہے اور ہارون کو مبارک دیتی ہے، اور پھر ہارون سے کہتی ہے کہ دانیہ ہسپتال میں ہے اور آپ یہاں آ گئے، اس وقت دانیہ کو آپ کی سخت ضرورت ہے، آپ کو اس کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ دانیہ کو ہر خوشی دیں گے اور اس کی ہر خواہش پوری کری گئے اور اسے بہت سکھی رکھیں گے۔ ادھر ایمن کے لالچی والدین بیرون ملک سے واپس آ جاتے ہیں اور انہیں ایمن کی موت کا پتہ لگتا ہے اور وہ بہت روتے ہیں۔ خالد روتے ہوئے عمر کے گلے لگ جاتے ہیں تو عمر حیران ہو کے پوچھتا ہے کچھ بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ اور پھر ذکیہ سے کہتا ہے چاچی آپ ہی کچھ بتا دیں کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ ایمن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ذکیہ روتے ہوئے عمر کو بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے لالچ کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی ایمن کو بھی گنوا دیا۔ خالد روتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا عمر، میں تو تم سے نظریں بھی نہیں ملا سکتا، میں نے جو بھائی صاحب کے ساتھ کیا، لیکن میں پولیس کے سامنے اپنا سب جرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عمر کہتا ہے چچا آپ لوگوں نے بہت برا کیا، لیکن میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور میں تو خود کسی کا گناہ گار ہوں، میں بھلا کسی کو کیا معاف کروں گا۔ تو خالد کہتا ہے بیٹا میں نے تمنا سے بھی معافی مانگنی ہے، مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ ادھر ہارون دانیہ کے پاس جاتا ہے تو دانیہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ہارون پیار سے دانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ دانیہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے؟ تو دانیہ پوچھتی ہے ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ تو ہارون کہتا ہے بہت پیارا ہے دانیہ، بالکل تمہاری طرح۔ تو دانیہ کہتی ہے ہم اپنے بیٹے کا نام ایان رکھیں گے۔ اور پھر دانیہ روتے ہوئے کہتی ہے ہارون میں آپ کی اور تمنا کی گناہ گار ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو اور تمنا کو الگ کرنے کا گناہ کیا ہے۔ دانیہ کہتی ہے میں جانتی ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں، لیکن جانے سے پہلے میں اپنے گناہ کا مداوع کرنا چاہتی ہوں، پلیز آپ کسی طرح سے بھی تمنا کو ڈھونڈ کے یہاں لائیں۔ ادھر خالد تمنا سے معافی مانگنے کے لیے زوبی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تمنا خالد سے کہتی ہے کاش آپ نے سب کچھ ایسے ہی مانگ لیا ہوتا تو خوشی خوشی دے دیتی، میں تو صرف آپ لوگوں کی محبت جیتنے کے لیے اور پیار کے لیے وہاں آئی تھی، اور آپ لوگوں کا دل اپنی ماں کے لیے صاف کرنا چاہتی تھی۔ تو خالد کہتا ہے بیٹا میں معافی کے تو قابل نہیں، لیکن پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ادھر عمر تمنا سے ملنے کے لیے زوبی کے گھر آتا ہے تو تمنا غصے سے کہتی ہے میں نے ہارون کو منع کیا تھا کسی اور کو میرا پتہ مت بتانا۔ تو عمر کہتا ہے تمنا تمہیں غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم رشتوں کو زبردستی باندھ کے نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے دلوں کا جڑنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے تمہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ طلاق نامہ ہے، تمہاری آزادی کا پروانہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اور پھر عمر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دانیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہارون تمنا کو دانیہ کے پاس لاتا ہے۔ دانیہ کہتی ہے اتنی دیر لگا دی تمنا۔ تو تمنا کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا دانیہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے، اگر پتہ ہوتا تو بہت پہلے آ جاتی۔ تو دانیہ کہتی ہے میں بس یہی دعا کر رہی تھی کہ خدا مجھے اتنا وقت دے دے کہ تم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکوں۔ تمنا کہتی ہے دانیہ تم پریشان مت ہو، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ دانیہ کی سانس اکھڑنے لگتی ہے اور وہ تمنا سے کہتی ہے مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینے دو تمنا، اس طرح سے میرے لیے آخرت میں شاید آسانی ہو جائے۔
और फिर दानिया हारून से कहती है तमन्ना पे उमर के साथ भागने का जो इल्ज़ाम लगाया था वो सब झूठ और गलत था। वो मेरी और एमन की चाल थी, और वो ही नहीं, जितने भी तमन्ना पे इल्ज़ाम लगाए सब गलत थे। वो मेरी और एमन की साजिशें थी, और सारा कसूर एमन का भी नहीं, मैं भी उसके साथ शामिल थी। आपको हासिल जो करना चाहती थी, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपसे शादी करके भी आपको हासिल नहीं कर सकी। दानिया की ये सब बातें हारून की वालदा सबिया भी सुन रही होती हैं, और उन्होंने तमन्ना के साथ जो किया और उसे गलत समझा, इस पे इन्हें अफसोस होता है। दानिया हारून से माफ़ी मांगती है और फिर हारून से कहती है मुझसे वादा करें, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे, मेरे बाद तमन्ना को अपना लेंगे, मेरे बाद सिर्फ तमन्ना ही हमारे बच्चे को माँ वाला प्यार दे सकती है। और फिर दानिया रोते हुए हाथ जोड़ के उखड़ी हुई सांसों के साथ तमन्ना से भी वादा लेती है, तमन्ना वादा करो मेरे बाद मेरे बच्चे का और हारून का बहुत ख्याल रखोगी। तमन्ना वादा करती है, और फिर दानिया ये दुनिया छोड़ के अल्लाह को प्यारी हो जाती है। और फिर कुछ अरसे के बाद हारून और तमन्ना की शादी हो जाती है, और हारून की वालदा सबिया भी तमन्ना को खुशी खुशी अपना लेती हैं। एमन की वालदा ज़किया पागल हो जाती हैं। शहरयार एक आदमी के हाथों तमन्ना की प्रॉपर्टी के, फैक्ट्री के और दौलत के तमाम कागजात भिजवाता है, और साथ एक खत लिखता है कि आपकी जायदाद के तमाम कागजात हैं जो आपसे आपके लालची मामू खालिद ने धोखे और फ्रॉड से हासिल किए थे। आप सोच रही होंगी कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। मेरा नाम शहरयार सदीकी है। मुझ पे आपके वालिद फयाज साहब के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मुझे जब पता चला कि आप फयाज अहमद साहब की बेटी हैं और आपके साथ इतना जुल्म हुआ, तो मैंने फ़ैसला किया कि आपके साथ किए गए एक एक जुल्म और ज़्यादती का बदला लूँगा। फयाज अहमद साहब की जायदाद की असल हकदार सिर्फ आप हैं, इसलिए उनकी दौलत के तमाम कागजात आपको वापस भेज रहा हूँ। फिक्र आपका भाई शहरयार सदीकी। तो दोस्तों, तमन्ना ड्रामे का इख्तिताम आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। शुक्रिया।